Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. Mga militanting grupo mipahigayon og People's Zona pipila ka oras sa wala pa ang ikaapat nga zona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Mga binuhing iro og iring sa Barangay Lawaan 1, Talisay City nakitang patay. Ug dagkong waterways nga motadla sa Cebu ug Mandawi City gilimpyuhan. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Upat ka iro ug tulo ka iring ang nakitang patay sa sudlunong bahin sa Barangay Lawaan 1 sa Talisay City. Dituhuan kini gagipanghiluan. Ang report ni Femery Dumabo. Tulo sa mga iro, duha babay ug usa lalaki. Nag-edad og duha ka tuig ug usa ka iring ang iya sa amo ni Marian Bayugan. Samtang laki posab sa namatay ang mismong iring ni Marian. Laing iring ug iro usab sa ilang silingan. Mato ni Marian nga Sabado pasado 8 sa buntag mo nalay ilang nakita sa gawas sa ilang panimay nga nagbula ang baaba sa upat ka mga iro ug patay na. Lakip na ang duha ka mga iring. Samtang iyang mismong iring nakit-an pa niya nga misud sa ilang balay, mikirig ug namatay. Duda nila nga gihiluan ang mga hayop. Naanda na sa mga iro nga mogawa sa ilang panimay maadlawan ug mubalik pagsud kun gabi na. Apan nitong Biyernes sa gabi, nauli na lang siya, wala pa ni sud ang mga iro. Gabuwa na, di lagong na gani. Inig alas 8, naara na siya sa gate mag-atang, kay paabot nga pasudlon sila ba? Alas 8 sa gabi kay tinglawag naman na. Muto nga, pag abli na ko, wala may mga iro. Wala lang po niya mapangitaan. Wala lang po ko nangita. Kay alad naman mi ma'am nga kay mo anha man po na sa silingan. Niadtong Sabado usab gilubong ang mga hayop nga namatay sa bakanting luna sa ilang lugar. Wala pa sila'y matudlo nga sospek nga mihilo sa ilang mga kahayupan. Walay kaso sa pagpamaak ang mga iro o mupaghot lang sa dili kaila. Ganihang buntag midangop si Marian sa Barangay Hall aron mapablatter ang hitabo. Sa tinguha nga di na kini mahitabo pa sa uban pang hayupan sa ilang lugar. Amot na kung kinsa nagkuan ato, giyon sa interesan ba katawa sa mi makapamasangil, wa man mi kakita. Ayo kay amo biya nang gipangga niya, amo biya nang pinakaon, pinalitan biya na namo makaon gyud niya. Inanaon lang kung kinsa to gabuhat na magabaan na jud ka. Matud ni Lawaan 1 Kapitan Joel Cabo nga labing una kining natala nila nga insidente sa pagpanghilo sa mga pets. Og makig-alayon sila sa Talisay City Vet aron masusi kini. Kanan lang kita nga matuta sa City Vet para makaat patugbalik ang iro o ma-examine pa ba ito nila kung saan ang buhatan para lisod sa kaya mamasagin sa itong silingan. Tingali ang iro na nakakaon sa mga basura ba o nangay kayo bagat basura niya itong basura doon ito yung mga hilo na sa mga sa mga ilaga. Himando dayon si Dr. Maria Christine Hope Diadena ang Talisay City Vet Officer ug pakisusi human masayod sa hitabo. Aduna siya bahad sa kun gituyo man sa paghilo ang mga hayupan ug niawhag sa mga Talisaynon alang sa pagka-responsible pet owner. Sa akong tan-aw no, di man ni ingon makaingon ta nga mamatay dayon ng iro nga usa lang kung wala siya gi food poison. So dako siya og kanang possibility lang ha, wa man ta ka na test nato ang pag-poison sa atong mga hayop no, ginadili gid ni no, maigo tani sa Animal Welfare Act. So pwede sila mapriso ug aduna pod ni kanang kwarta nga ilang angay bayaran pet owners nga kung aduna kitay mga binuhi nga mga pets umahimo ana lang gid sa ato ang mga tugkaran kay di sa taganahan ba nga makakosad ta og kanang problema sa uban. Uban ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Mga upunganon ng indahay na unta, makaabot na usab sa dakbayan ang tag 20 pesos matag kilo sa bugas humay nga gisaad ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Samtang sayran usab nato ang mga regional issues nga gituki sa Presidente ning iyang ikaupat nga State of the Nation address sa live report ni Luan May Rondina. May? Ses usa sa mga issues nga daling makarelate ang yanong mga tao mo ang pag-us-us sa presyo sa bugas ngadto na lang sa tag 20 pesos matag kilo nga mo'y gisaad ni Presidente Bongbong Marcos Jr. atol sa iyahang pagpangampanya. Ug ning unang tulo ka tuig nga paglingkod niya sa katungdanan, pipila pa lang ang nakapahimos niini ug sulod pa lang usab sa hamubong higayon.
Sa Paho Terminal sa Lapu-Lapu City, naabtan sa RTV Balitang Bisdak, kining duha ka mga konduktor sa PUJ nga naniudto. Mahinungdanon alang kanila nga mas daghan ang kanon kaysa Sudan aron adunay igong kusog sa tibok adlaw nga pagpamasahero. Apan kay mahal man ang bugas humay, ang kaniadtong tag duha ka takos nga kanon limitahan na lang sa tag usa ka takos. Sa mga dagagray ko kay busog. Niya kung mahal ang bugas? Kimi lang, budget lang ta. Importante gyud para makuha mo lawas. Kay kung sudan lang, may kuha ng sudan sa lawas. Niadtong Mayo 1, gilusad sa Department of Agriculture ang P20 bugas meron na dinhi sa Subo. Ang naasoing launching gihimo sa provincial capital uban ang taga National Food Authority. Apan kay gikinahanglang mo subsidize ang lokal nga kagamhanan, ang tag 20 pesos matag kilo nga bugas wala makaabot ngadto sa tanang LGU sa lalawigan sa Subo. Mga piniling sektor lang usab ang gibaligyaan sa baratong bugas, sama sa mga senior citizens, PWD ug solo parents. Sa naasong programa, 11,000 ka sako sa bugas humay ang gigahin sa Department of Agriculture alang sa lalawigan sa Subo. Ug kay wa na kini napuni, sulod lang usab sa pipila ka adlaw kining nabaligya. Lakip sa wa makatagamtam sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas humay ang mga taga Lapu-Lapu City. Ang amon tang gustong pangayon sa iyahan na maabot sa amo ang kanang tag 20 nga bugas kay mama na yang gi-promise before nga tag 20 ang kilo sa bugas. Na karon kay mahal kay bugas. Tag 58. Baratog bugas. Kanang tag 20 ba nga wa pa man naabot sa amo agud. Ang gusto na mo ba nga maabot na. Gipasabot ni Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Quizon, Chair sa Committee on Finance and Appropriation, nga gitan-aw pa sa lokal nga hagamhanan ang gahin nga mamahimong magamit alang ni ini. Gitunan pa usab nila ang sistema sa pagpahigayon ni ini aron masigurong maka-avail gayud ang kadaghanan sa baratong bugas, dili lang ang pipila ka mga sektor. Gawas unya na nga kanang istorya nga ang katura mga duol sa luwag mo ipapaliton. Kung dili tanan lisod kaayo kay gusto nato ang tanan jud maka-benefit. Nya kung dili tanan, kung magpili lang ta og 15 atong tagaan, basig unfair pud sa uban. Ses ubay-ubay nga mga nag-unang issue ang gituki sa presidente atol sa iyahang ikaupat nga sona. Ugusan na niini ses ang hingpit nga pagpatuman sa tag 20 pesos matag kilo nga presyo sa bugas. Matod sa presidente, hayan mapatuman na unya kini lukop nasod kay may gahin man nga 130 billion pesos ang gobyerno alang niini. Ug mapalit na unya kini sa nagkadaiyang mga kadiwa centers lukop nasod. Ug ning higayon ses aniya kita karon sa usa ka barbershop dinhi sa Barangay Busay ug ato sa kuhaan og panahom ang pipila sa mga barbero ug mga customers dinhi. Okay, atong unahon. Sir, mayong hapon. Mayong hapon. Atong pangalan, sir? Raymond Naya. Sir, nakatanaw or nakapaminaw ba ka sa SONA sa atong presidente? Anak ko'y napaminawan sa iyang SONA. So, ang akong makuha ang reaksyon yun na kanang yung iyang gipasiatab nga tag 20 kilo ang bugas. Okay, muna sa among tuyo karon sir sa imong tan-aw sir, hingpit ba gayud ka nang mapatuman o mutuo ba ka nga mapatuman yun na lukop nasod? Maayo untag mahingpit na niyang patuman pero sa pagkakaroon wa man yun may kuha na nga nakatagamtam yan tag 20 kilo ang bugas sa kamahal paliton karon dako kay nang pasalamat unta nga makakuha mi anang tag 20 kilo ang bugas. Dako kay nang tabang gyud sa mga pobre sama namo, ma'am. Daghang salamat, sir. Sa ato sang kuan ug habig ang usa sa mga customers dinhi. Sir, maayong hapon. Maayong hapon. Pangalan nato, sir? Art Vincent Dapitilia. Sir, ikaw sir, nakatanaw ba ka or nakapaminaw ka sa SONA sa atong presidente? Towards the tail end lang. Usa sa iyang nahisgutan, especially sa first part, mao ang pagpatuma na sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas all throughout the country. Sa imo tan-aw sir, mutuo ba ka nga hingpit ni nga mapatuman? Napatuman naman kuno ni sa Visayas, pero ang pangutana kay nganong wala nabati sa mga tao, wala mi katultol asa siya paliton. So if genuinely kabaw sila mechanism nga mapatuman ni nganong dili man nila buhaton, if it's really doable mapatuman na nila unless for facade lang itanan, di ba? So nara na nila ipatuman ba jud nila or dili. Okay, daghang kalayong salamat mga sirs.
Ses usasab sa gisaad sa presidente nga mao nga gukdon gayud niini kadto mga traders nga mapamatud ang nalambigit sa economic sabotage. Ug so far ses mao kana ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas. Balikan nimo ses. Daghang salamat, Luan May Rondina. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. May pahigayon og People Zona ang nagkadiyang hugpong sa mga militante sa dakbayan sa Sugbo diin gipaningil nila ang mga saad sa Administrasyong Marcos. Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Nining bag ulang nagkalas ang inahan og anak nga gihimugso niini diin gibasol sa kakuwangan sa programa sa panglawas sa kagamhanan. Kini ang hilak sa mga kabos nga padayong naghamok sa kagamhanan. Nanawagan ko ni BBM Marcos nga hinaut unta tagaan og pagtagad ninyo, sama na mo kakabos, sama na mo kalisod, nga hinaut unta nga ipatas niyo og tratar ang hospital nga probinsya kay mao nay noon jud sa pinakabati nga ospital. Sakit kayo palandungon sir ha, nga imbes mapunta balik ang atong imbes mapunta ang dakong budget para sa mga public hospital. Sakit palandungon. Kinagipahigan karon nga People Zona sa kaniyang sektor o grupo diri sa Sugbo, dili lang gipaningil ang ipanaad sa Administrasyong Marcos pipila ka tuig human siya milingkod sa katungdanan. Dungan sa State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., gibangga usab sa mga militanteng pundok ang ilang gitawag nga People Zona. Nagtapok sila sa Fuentes Menia diin nagsugat ang nagkadiyang grupo nga mipadayag sa ilang mga sentimiento. Gitagsa-tagsa nila ang pagtuki sa mga saad sa nakalabayng zona ni Presidente Marcos nga alang kanila wa gyud mahatagi og katumanan sama sa usbaw sa sweldo, panginabuhian ug uban pa. Gihatagan nila og hagbong o zero nga grado si PBBM. Gilubong ta sa baha, gilubong sa utang, taas ang gitawag nato kanang listahan sa kawadon. Kinahanglan karon ni BBM magpahungod sa katawhan. O kini ang mga bagay na dapat maibalaan sa publiko. Gikan sa uptown area, may padailos ang mga rallyista sa Osmeña Boulevard ug mihapit tungod sa Police Regional Office Headquarters ug dayon midiretso sa downtown area diin gipadayon nila ang programa. Samtang malinaw ra ang kalihukan base usab sa pag-aninaw sa kapulisan. Overall, peaceful naman and sa pagkakaroon, they have already dispersed and wala na tayo na monitor nga ongoing rally as of this time. Samtang sa Tacloban City, nagtapok usab ang pipila ka miyembro sa militant groups. Pipila sa ilahang mga panawagan nga unta pagawasuna ang Tacloban 5 padayon ang impeachment batok kang Vice President Sara Duterte. Nanawagan usab sila sa gamhanan og tarong nga balay para sa mga biktima sa Yolanda. Tarong nga supply sa tubig, ingon man, unta ipatuma na ang uminto sa suhulan. Matod sa usa ka opisyal sa National College of Public Administration and Governance sa UP Diliman, gikinahanglan nga manginlabot o maminaw ug mutanaw sa State of the Nation address ang publiko, ilabi na ang mga anaa sa rehiyon. Kung unsay mga proyekto sa presidente nga nahimo na, gihimo og himuunon pa. Halimbawa, for Central Visayas, ano pa ba yung mga achievements ng current government, ng current administration sa Central Visayas at ano pa yung mga pabalak niyang gawin for the next 3 years. So, kaya importante ito para malaman natin ng mga taong bayan kung naging tama ba yung ating pagboto at ano pa yung maaari natin masahan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak.
Alerto ang kapulisan sa Talisay City Police kabahin sa report nga dunay magpahigayon og rally sa Talisay City atol sa sona ni Presidente Bongbong Marcos karong hapon. Kini bisan way nadawat nga permit ang kapulisan gikan sa mga rallyista. Matud ni Police Lieutenant Colonel Myla Maramag ang hepe sa Talisay City Police nga aduna na sila'y grupo sa mga pulis nga nakatutok sa mga posibleng pangkitabo sa dakbayan atol sa sona. Tibok adlaw nga nagpahigayon og random checkpoint ang Talisay City Police pagsiguro lang gayud nga malinaw sa kinatibukan ng syudad atol sa ikaupat nga sona ni Presidente BBM. Up until now, until the end of the day is we are in constant communication sa headquarters namo and eventually to the national headquarters kung naamang gani mga ingon ani nga mga insidente. Good news unta, human ipahibaw ang pag-us-us sa presyo sa litro sa gasolina sugod ugmang adlaw. Apan ang bad news kay musaka ang presyo sa matag litro sa diesel ug kerosene. Kini na ang ikatulong semana sa sunod-sunod nga pagsaka sa nahisgutang mga produktong petrolyo. Apan gitataw sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau nga magpabilin ang presyo sa mga dapit sa Luzon nga gipaubos sa state of calamity nga apektado sa bagyo. 10 sentimos ang pag-us-us sa presyo sa gasolina matag litro, samtang 60 sentimos usab ug 40 sentimos ang pagsaka sa presyo sa diesel ug kerosene matag litro. Mupatuman niini ang ubang fuel retailer sugod ugmang adlaw Martes alas 6 sa buntag. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Pipila ka truckload nga basura ang nahipos sa clean-up sa parte sa Mahiga Creek nga boundary sa duha ka mga syudad. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa parte sa Mahiga Creek boundary sa Barangay Mabolo, Cebu City ug Barangay Subang Dako, Mandaue City, gihimo ang pagpanglimpyo. Human sa sunod-sunod nga uwan sa miaging semana, napondo og taman ang mga basura dapit sa taytayan. Maong nagtinabangay ang Cebu City ug Mandaue City, ingon man taga DPWH aron mapaspasan ang trabaho. Migamit og heavy equipment para daling makandos ang mga basura. Apan di papaigo, may mga personnel pang miubog yod sa sapa kining mga gitawag nilang river troopers. Para daling makuha ang mga basura, masud sa bakat aron mahipos. Importante man gid nakamangon kay ug dili gid siya suumon sa ilaw, wala gyud ka himuan nga malimpyo gid siya. Nang nasuumon gid siya kuhaon ang mga kahoy nga dagko kay para makadagan na gyud og sakto ang tubig. Oh, every time kung makuwan diri mo lapas gini siya sa bridge sa diri sa Sumandako. Mo nang mo baha gid siya. Sa gidaghanon sa nakuhang basura, makadaghang beses na puno ang mga dump truck nga gikargahan. Mga puso kinyong mabantayan, puno na gid kaayo kining 10-wheeler truck nga gikargahan sa mga nahakot nga basura gikan dinhi sa Mahiga Creek. Ikatulo na kini nga truck sa karong buntag lang nga clean up nga gihimo sa mga otoridad dinhi ning maong parte sa sapa. Puno pagid mahakot ang kinatibuk ang mga basura gikan dinhi sa sapa sa Mahiga. Ipakita ingon ani pakadaghan ang nahabilin dinhi sa may bahin sa Subang Dako Bridge nga hakutonon pa, ipusunon pa sa mga otoridad. Gibarugan sa mga otoridad ang kampanya sa sakto nga pag-dispose sa basura ug dili magpataka og labay bisan asa labi na sa kasapaan. Bagong labay diha. Oo, adi kita. Oo. Like kanito ang garbage bag yun ilabay ana? Sako. So murag di mo gyud basurahan. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Disisiete ka mga panimay ang gilamoy sa sunog sa Lower Laguerta, Barangay Lahugning, Dakbayan sa Sugbo. Samtang laing usa ka establishmento usab ang nasunog sa Barangay Sambag 1. Ano ang report ni Alan Domingo?
Miol ba ang sunog pasado alas 8 kagabi nga daling milamoy sa Kabalayan sa Lower Laguerta, Barangay Lahog. Tungod kay gabi na ang ubang mga tagbalay nakatulog na og sa ilang pagmata dako na ang sunog, hinungdan nga gisalbar nila og una ang ilang kaugalingon ug wa sila'y napunit nga kabtangan. Natulog lagi ko ato niya. Akong cellphone nabilinsad sa sulod sa balay. So wa kay napunit sa imo? Wala jud. Matod ni Rolando Rosales nga kalit usab kaayo ang naitabo og tapadra sa ilahang balay tungod ang nasunog, diin posibleng problema sa kuryente kuno ang hinungdan. Ano alimungawan ni kay pagsagit-sagit sunog-sunog pag mata na mo lili kayo man gyud mo to among nasunod na mga bata ra yun masipte. Naglisod ang mga fire truck sa pagsulod sa dapit tungod sa kasuok og hagipot nga agianan. Mukabat sa 750,000 pesos ang gibanabanang danyo sa sunog. Bisan pa sa kahagipot, ngit-ngit ang lugar, ato lang na tabang, gipaubos na to first alarm ang maong sunog. Samtang laing sunog ang naitabo niya itong Sabado sa Kadlawon, diin gilamoy ang usa ka establishmento nga gipaabangan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Usa ka 43 anyos nga truck driver ang patay, human po sila sa laing driver sa Barangay Puok, Talisay City. Ang report ni Fem Dumabo. Diha na sa Tambalanan namatay ang 43 anyos nga si alias Jimmy, taga Sibulan, Negros Oriental, usa ka truck driver. Human kini nakaangkon og samad pinusilan diha siyang walang tiyan. Naitabo ang pagpamusil pasado alas 8 nitong Sabado sa buntag, July 26 sa Sitio Range 2, Barangay Puok. Ang suspitsado si alias Jesse nga taga Negros Oriental usab ug driver sa laing trucking company. Nagabot lang sila sa usa ka bodega sa Barangay Puok. Sa pakisusi sa Talisay City Police, kanang hulam og tools ang biktima ngadto sa suspitsado. Matud pa nawala ang cellphone sa suspitsado, iyang gipasanginlan ang biktima. Hinungdan nga iya kining giat nga no gipusil. Nasuta nga na-misplaced lang di ay sa suspitsado ang iyang cellphone. Misuway pa unta kini pag-ikyas, apan nasikop ra hinuon sa Talisay City Police. Gabay ra jud kay hinungdan fam, nawala yung cellphone and nagsuspitsya siya nga ang katong biktima mo'y nagkuha sa iyang cellphone. Wala so, niya diretso na niya og pusil. Samtang niadtong July 21, usa ka 25 anyos nga lalaki ang patay usab human kini po sila sa iyang silingan nga giilang si Joaquin sa Barangay Lawaan 2. Matud pa na suko ang suspetsado nga arogante motubag ang biktima. Hinungdan nga iyang gipusil. Nailhan ang namusil og padayon karong gipangita sa kapulisan. Ang duha ka suspetsado sa duha ka managlahing pagpamusil ang gipasakaan na og kasong murder. And the public must get involved. If they know that a person is having with them firearms or even kanagaling mga bladed weapons or bladed instruments, kaya di naman gud ta kasigurado karon sa paminsar sa tao. Inform us dayon. Dali raman tang makuan karon, dali raman tang matawgan through 911. Oba ni Godfrey Rilien, Fem Dumabok. Balitang Bisdak. Nadakpan sa mga otoridad ang upat sa unom ka mga suspitsadong kawatan nga namiktima sa usa ka tindahan sa Poblasyon 1 sa lungsod sa Malabuyok niadtong milabayng semana. Kini atol sa gipahigayong hot pursuit operation sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group kun CIDG Cebu Provincial Field Unit ug sa kapulisan sa Toledo City ug sa Malabuyok. Sila ang gitumbok nga nanguha sa tulo ka mga karton nga tinda sa usa ka tindahan nga miabot sa 240,000 pesos ug nakuhaan usab sa CCTV. Nadakpan sila sa Barangay Lahog ning Dakbayan sa Subo. Gikustudiya na sila karon sa mga otoridad ug gikatakdang pasakaan ug kaso. Gibalikan sa mga otoridad ang girondang panimay sa Barangay Alang-Alang sa Mandawi City nga gituho ang scam hub. Ano ang report ni Nico Sireno? Mutulo ka semana ang nakalabay dihang girumbo sa mga otoridad ang apartment unit sa Barangay Alang-Alang, Mandawi City. Pinanguluhan sa taga CIDG ang ronda sa giingong usa ka scam hub. Una niini, nakadawat sila og reklamo sa usa ka babay nga gingong nagpakitabang kay gipapugos pagtrabaho ug wala na makagawas. Moabot sa siyam ka mga Chinese nationals ang naaresto. Samtang kagabi, subling gibalikan sa mga otoridad ang maong lugar. Hinuon ang target nila ang mga ekipo o gadgets aron masusi nila ang sulod niini aron makatabang sa kaso ug sa investigasyon. Gibutangan itong tao waiting for the cyber warrant
So muna term na ilang gigamit. So I'd like to commend sa IDG, of course MCPO in coordination with MCPO and RACU 7. Warrant to search, seize, and examine computer data. So we will make a return to the issuing court, and then these seized items will be subjected for forensic examination. And kana ma'am, wala to na to ang result ano. Matud sa mayor, wala hinoy bag-ong nadakpan ning pagbalik sa mga pulis sa lugar ug gipapostingan naman kinidaan og pulis human maronda ni atong miaging mga simana. Samtang gibarugan ni Uwano ang tinguha sa pagpagawas niya og executive order. Kabahin kini sa paghingusog sa inspection sa mga establishmento ug bisan sa mga komunidad aron kapugnan kung unsa may mga binuang kundo naman. To avoid na mahitabo to pagbalik in the future. No, maraming ginatong mabuhat og prevention pero para sad ma-discourage ni kaning mga elemento na ingon ani na dili musud sa syudad sa Mandawi. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sireno, Balitang Bisdak. Patay ang usa ka lalaki human kini gipusil sa wa mailhing responsable sa Barangay Patag, Baybay City, Leyte. Matud sa mga saksi, ang 33 anyos nga biktima nagduwa lang siyang cellphone gawas sa kapilya dihang giduol siya sa sospek ug kalit nga gipusil. Misuway paunta og dagan ang biktima apan gisundan siya sa gunman ug gipusil sa iyang ulo. Padayon pang gisusi sa kapulisan ang motibo ug kinsa ang sospek sa maong krimen. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.